अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जानवरों की बादशाही में सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाने वाली मखलूक परिंदे हैं। वो मुख्तलिफ़ इक़साम, साइज़ और रंगों में होते हैं। जैसे कि वो अमली तौर पर हर चीज़ में हमेशा की तरह रह गए हैं। हुकूमत और सियासी जमात के निशानों, फ़ैशन डिज़ाइनों और लवाज़मात, बावर्ची खाने के सामान और दीगर सामान की एक बड़ी तादाद में, कंपनी के लोगोज़ में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र यकीनन वो फाख्ता है जो अमन की अलामत रहा है। अगरचे कुछ नर्म हैं और पालतू जानवर के तौर पर रखे जाते हैं, कुछ इतने डरावने और ख़तरनाक हैं और जंगल के होकर रह गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10 सबसे ख़तरनाक परिंदों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेड टाइल्ड हॉक बहुत ही शानदार और ज़हीन परिंदों में से एक है। रेड टाइल्ड हॉक अपने घोंसलों की सख्ती से हिफाजत करता है और आमतौर पर इंसानों को एक ख़तरे के तौर पर देखता है और ख़तरा महसूस होते ही इंसानों पर हमला भी कर देता है। रेड टाइल्ड हॉक का घोंसला सुनसान इलाकों में वाक़ होता है। उड़ान भरते हुए रेड टाइल्ड हॉक अपने शिकार का सुराग लगाता है और फुर्ती और तेज़ रफ्तारी से उसे पकड़ लेता है। ये अपने बड़े पंजों से शिकार को जकड़ लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके इंतहाई मजबूत पंजे इसे दुनिया का 10वां खतरनाक परिंदा बनाते हैं। फैल्कन अगरचे फैल्कन्स जज़ीरा नुमा अरब में माजी का पसंदीदा परिंदा रहा है। आज भी अरब ममालिक में फैल्कन पाले जाते हैं, लेकिन फैल्कन्स ख़तरनाक हो सकते हैं। ये इलाकाई परिंदा है और अगर इनको डराने की कोशिश की जाए तो ये अपने दिफा में हमला कर देते हैं। रेड टाइल्ड हॉक की तरह फैल्कन्स भी अपने घोंसलों की सख्ती से हिफाजत करते हैं, इसलिए आपको इन परिंदों के घोंसले के करीब नहीं जाना चाहिए। इनमें हैरत अंगेज तौर पर तेज टैलोन्स और हुक के साइज की चोंचें होती हैं। ये इनके हथियार हैं जो गोश्त को चीर सकते हैं और अपने शिकार की रीढ़ की हड्डी तक को तोड़ सकते हैं। इसी वजह से फैल्कन्स को खतरनाक परिंदों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर शामिल किया गया है। स्नोई आउल यानी बर्फानी उल्लू दुनिया के शुमाल में सबसे ज़्यादा शिकार करने वाला परिंदा बर्फानी उल्लू खतरनाक परिंदों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। ये बहुत ज़हीन परिंदा है और ये हिकमत अमली से शिकार करता है। होशियार रहें, क्योंकि अगर इसका निशाना इंसान है तो वो पहले सर पर हमला करेगा और फिर उसका चेहरा। इसके तेज़ पंजे जो उस तरह से तेज़ हैं, ये आपकी आंखें भी चीर सकते हैं। बर्फानी उल्लू कम दर्जे हरारत पर जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। ये परिंदा -50 डिग्री से कम दर्जे हरारत को बर्दाश्त कर सकता है। टंडारा के खित्ते में आर्कटिक सर्कल के चारों तरफ ये बेनज़ीर नजर आने वाला अभी तक का खतरनाक परिंदा है। लैमरगेर लैमरगेर का लफ्जी मतलब जर्मन में मेमने गिद्ध है। ये पुरकशिश नजर आने वाला परिंदा शिकार की हड्डियों के मैरों से मोहब्बत करता है। मैरो मतलब हड्डियों के बीच एक नरम चर्बी वाला मादा जिसमें खून के खलिए तैयार होते हैं। वो इसकी पसंदीदा खुराक है। दूसरे शिकारी अपने शिकार की लाश को खाते हैं और फाड़ देते हैं, उसके बाद सिर्फ हड्डियों का ढांचा बच जाता है। लैमरगेर इन हड्डियों को पकड़ते, इन्हें हवा में उड़ाते, ऊंचाई से पत्थरों पर फेंकते हैं ताकि हड्डियों को तोड़ सकें और मैरो और हड्डियों के बीच में नरम चर्बी वाला मादे तक पहुंच सकें। लैमरगेर इंसानों के लिए भी खतरा होने की वजह से खतरनाक परिंदों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। द बेयर डाउल बेयर डाउल अपने हम असरों के मुकाबले में शिकार का एक छोटा परिंदा है। इसका वजन 2.5 से 3 पाउंड के दरमियान है, लिहाजा इसका मकसद छोटे मुतासरीन पर हमला करना है। वो जनूबी अमेरिका के दलदली जंगलात में पाए जाते हैं। इनके मखसूद पंखों में एक फितरी साइलेंसर होता है ताकि शिकार को इनके आने का पता ना चल सके। इसके बाद ही मुतासरा शख्स के सर पर मंडलाता है और उस पर पंजों से हमला करता है। इसके पंजे उस तरह से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। इसके पंजे से सर को शदीद चोटें आ सकती हैं। क़दामत पसंद नज़र आने वाला ये परिंदा बहरुल कायल शुमाल मगरिब में पैदल सफ़र करने वालों पर हमला करता है। यही वजह है कि इस उल्लू को खतरनाक परिंदों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर शामिल किया गया है। द म्यूट सामान ऐसा कौन होगा जो हंस को पसंद नहीं करता होगा।
میوٹ ساون ہمارے شہری پارکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کے آبائی گزرگاہوں کی ایک بنیادی خصوصیات کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ خوبصورت سفید پرندہ ایک جنگلی جانور ہے۔ میوٹ ساون ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اگر پریشان کیا جائے تو وہ آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ہنس لوگوں کی آنکھوں پر حملہ کر سکتا ہے اور یہ اپنے مضبوط پروں سے ہڈیوں تک کو توڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہنس کو خطرناک پرندوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر شامل کیا گیا ہے۔ ہنس یورشیا میں پائے جاتے ہیں، تاہم یہ شمالی امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہنس بنیادی طور پر اناج اور آبی پودوں کے پتے، گھاس، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دی گریٹ ناردرن لوم۔ گریٹ ناردرن لوم خطرناک پرندوں کی فہرست میں 4 نمبر پر ہے۔ یہ ممکنہ طور پر ایک خطرناک پرندہ ہے۔ یہ بدق بوریل جنگلات اور معتدل جنگلاتی علاقوں میں جھیلوں پر آباد ہیں۔ عام طور پر یہ ہجرت کرنے والے پرندے ہیں جو شمالی امریکہ، گرین لینڈ اور آئس لینڈ کے کچھ حصوں میں جنگلاتی جھیلوں اور بڑے تالابوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ موسم سرما میں شمالی امریکہ کے بحر الکاہل اور بحیرہ اوقیانوس کے اطراف کے ساتھ ساتھ یورپ اور آئس لینڈ میں بھی سردیوں میں رہتے ہیں۔ لون کی آنکھیں لال، سر اور گردن سیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ گریٹ ناردرن لوم کے پاس اپنے مچھلی کے شکار کرنے کے لیے نوکدار استرے کی طرح تیز چونچ ہے۔ بدقسمتی سے وہ صرف مچھلی کا شکار نہیں کرتے۔ اس خطرناک پرندے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے شکاری کی حیثیت سے ایک ماہر ارضیات کو ہلاک کیا تھا۔ یورپی ہیرنگ گل۔ یورپی ہیرنگ گل دنیا کے طویل ترین زندہ رہنے والے پرندوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 50 سال تک ہوتی ہے، لیکن وہ خطرناک ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے ایک خاص خطرہ ہیں کیونکہ وہ رہائشی علاقوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ یورپی ہیرنگ گلز انسانوں کو نشانہ بناتے ہیں جب وہ بھیڑ والے علاقوں سے کھانا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب وہ اپنی تیز چونچوں سے کرتے ہیں جس سے کسی بھی انسان کو شدید چوٹیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ہیرنگ گل کو خطرناک پرندوں کی فہرست میں 3 نمبر پر شامل کیا گیا ہے۔ ایک نر ہیرنگ گل کی جسامت کی لمبائی 2 فٹ ہے اور اس کا وزن 2.3 سے 3.3 پاؤنڈ ہے، جبکہ مادہ یورپی ہیرنگ گل کی لمبائی 1.8 سے 2 فٹ ہے اور اس کا وزن 2.4 سے 5.1 پاؤنڈ ہے۔ اس کے پروں کا حجم 4 سے 5 فٹ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ یہ یورپی ہیرنگ گل کھانے پینے میں موقع پرست ہوتے ہیں۔ وہ ڈمپنگ گراؤنڈ، کوڑے کے ڈھیر، بچا ہوا، کیڑے اور پرندوں کو اپنا چارہ بناتے ہیں۔ افریقن آسٹرچ۔ افریقی شتر مرغ دنیا میں بغیر اڑان والا سب سے بڑا پرندہ ہے اور عربی شتر مرغ کے بعد شتر مرغ کی واحد زندہ بچ جانے والی نسل ہے۔ وہ افریقی سوانا اور صحرائی علاقوں میں گھومتے ہیں۔ ان کا قد 2.7 میٹر ہے اور اس کا وزن 159 کلو گرام ہے، جو 2 مردوں کا مشترکہ وزن ہوتا ہے۔ شتر مرغ کی طاقتور لمبی ٹانگیں ایک ہی قدم میں 10 سے 16 فٹ تک کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ یہ پیر بھی ان کے زبردست ہتھیار ہوتے ہیں۔ شتر مرغ کی ایک لات انسان یا شیر جیسے ممکنہ شکار کو مار سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افریقی شتر مرغ کو خطرناک پرندوں کی فہرست میں 2 نمبر پر شامل کیا گیا ہے۔ افریقی شتر مرغ بنیادی طور پر سبزی خور ہوتے ہیں۔ یہ جڑیں، پتے، پھول اور بیج کھاتے ہیں، لیکن وہ کیڑوں، چھپکلی اور دیگر چھوٹی مخلوقات کو بھی کھاتے ہیں۔ یہ عام طور پر چرنے والے جانوروں جیسے ہرنوں اور زیبرا کے آس پاس رہتے ہیں۔ جنوبی کاسوری۔ حیرت انگیز طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق جنوبی کاسوری دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہے۔ اس کے کالے چمکدار پنکھ اور نیلی جلد کے پنجے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ پرندہ نیو گنی اور شمال مغربی آسٹریلیا کے برساتی جنگل کا ہے۔ جنوبی کاسوری ایک علاقائی پرندہ ہے، لہٰذا یہ اپنے علاقے کی سخت حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں کاساوریوں کی 3 اقسام میں سے صرف جنوبی کاساوری آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ ایمو اور شتر مرغ کی طرح جنوبی کاسوری ایک ریٹائٹ ہے، ایک غیر اڑان پرندہ جس میں غیر معمولی پنکھ اور دیگر خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے تمام پرندوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس پرندے کا وزن 130 پاؤنڈ سے زیادہ ہے اور اس کی لمبائی 6 فٹ ہے۔ اس میں تمام جانوروں سے زیادہ طاقتور لات مارنے کی قوت موجود ہے جو اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کاسوری خطرناک پرندوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ جنوبی کاسواری گرے ہوئے پھل، فنگی اور پودے کھاتے ہیں۔
ये नदियों के नज़दीक पाए जाते हैं जहां वो पानी पीते हैं। जनूबी कासवारी अच्छे तैराक हैं और ये पानी और कीचड़ में नहाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, अगर इन खतरनाक परिंदों में से किसी एक से भी आपका सामना हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।